أصولهما وفروعهما ولذوي الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى رئيس سلطان الملاء وإمام الأولياء وقوة الأكابر سمس السموس محسن النبوس العارف بالله الحبيب عبد الله بن أبي بكر عليه الصلاة والسلام ثم إلى روحه الخليفة الخير الأنام والإنسان الكامل المثل الواسع العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ثم إلى روحه جدنا الحبيب سقا بن عبد الرحمن بن ابن سعيد رسولهم وفرهم ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من
واسل وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح بنا الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا صل على محمد ومن بهبل النبي توفى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عسيس عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام
السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوادي برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في أوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برج من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعثر بوجودها كناف الوجود، وطرد برد الأوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
وسيح تجليا قدر بانتشار فضله في القراب والسسي فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكسارة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود الشقلان وتنشر أسراره في الأقوال وما من سر تصل به قلب منيب إلا من شوابك فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد تولى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا قد تطرق في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هزه العيون فيما اجتلته بصرا كاملا يزيغ الضلاله وهو من خلق علم المقدر صفة في سؤوله وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهرب في تعقد معانيه الجنان إن انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فجأته هذه البشارات وتعلق بها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها الإنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يبعث بها والمصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بذكر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتغاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما غاب حل قلبي من غموم واستغاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهدم العسر ويعطي بالذي أرجو جميعا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعزي وخضوعي وانكساري قد كفاني بالمربي من سؤالي واختياري يا نبينا الهادي الأدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي الأدناني يا سر نور
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنظر لحسبه هذه درة المكنونة والجوهرة المنصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب نور إسراك هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مخلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالله من بركات السعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة مثل الفرح بملاقاة أسراب البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بهدلة كل بالبطون والظهور وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسدل بالعالم الكبير مائدة التسريب والتعظيم من ورود البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين
لهيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشف القناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانبذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممنود وأظهرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الأمور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عمود وبرز الهامل المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي
آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراجين وصوف محمد يتقول توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوجهي بتوجهات الخالصة والسيرة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود الظافرة وعلى باب التي تحط الرحال قد تغشاها من الفئرة الغامرة نتوجه إليك كاسر وسائل لديك سيد المرسلين ولديك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالات العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل
حامل راية دعوتك الشاملة على الأكبر البلد والمخصص بالشمس الأبخار في كل مواطن ومدن القوم ومظهر قاسم عن ذلك في عبادك وسك كرسي رسالك لأهل ودادك سيد القونين وأسرة الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوصين بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه حج النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولأوكي من المؤمنين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظننا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا من الغفران والموسي بالحسن والسائل بما سعد والمؤمن بما أمر أن تجعلنا من النصر هذا الحبيب ووذره ووله وظهره وأم بركة وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا وأبينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأرض المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى النصورة واكسب اللهم غربة المظلومين واغفر إلينا المدين المذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي سر المهتدين والظالمين وبسط الأرزاق والأتراك في جميع النواهي والأوضار وأيد بالتأييد من عندك ونسنا الوالدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب لسلاس من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في الأمان بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين اختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك عن أصحاب رسول الله أجمعين تقبل الله منكم بدأت الهدرة بالمصطفى سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي وعلى وسلم وفرعهم وذربك على اسماء العربي سلطان الملا وإمام الأولي وكتل كبير سمس السماء النفوس العربي العالم عبد الله بن أبي بكر رسول الله رسول الله المسلم في هذا الكتاب لسي عبد الصمد على الكريم بني محمد بن محمد الغزالي وإلى جدنا بسبب بن عبد الرحمن بن إدريس عليه وسلم وفرعهم من انتسب إليهم ولوالدنا وليهم وأمتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الإسلام بنعمته وجعلنا من أمة نبيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin amin. Berkata penulis kitab Syekh Abdul Samad Al-Lembani, dan demikian lagi jangan ia lekas berhenti daripada makan itu dahulu daripada orang banyak, supaya dikata oleh orang bahwa adalah ia mengurangkan makan. Jadi kata beliau, ini kita adab makan masih. Ketika makan itu ya, kalau makan di sendirian banyak, makan orang banyak juga. Artinya jangan mengurangkan, jangan sebab malu karena orang banyak, atau jangan sebab supaya disebut orang wara sedikit makan, padahal kelaparan. Yang susah itu. Dan kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala, idza qa'adtum ma'al ikhwan 'alal ma'idah fatiyalul julusa fa inna sa'atan la tahsabu 'alaikum min a'marikum. Apabila duduk kamu serta saudara kamu atas hidangan, maka lanjutkan oleh kamu akan kedudukan kamu itu, maka bahwasannya yaitu sa'ah, yakni masa yang tiada dihisap atas kamu daripada umur kamu. Jadi ketika kita makan sama-sama, saat itu tidak dihitung umur kita, tidak dihisap. Artinya itu dilewati aja. Nah, karena kita litakzim, jadi kalau habis makan tunggulah kawan habis makan baru kita bangkit, panjangkan, itu adabnya. Karena saat itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan untung banyak-banyak makan aja Pak. Jadi maksudnya itu artinya litakzim, memuliakan kawan. Nah, jadi selesai kawan baru kita berhenti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdi'ihi baina yadayhi hatta tarfa. Dan kata Nabi, senantiasa malaikat itu mengucapkan salawat atas seorang kamu selama ada hidangannya itu tertaruh di hadapannya hingga hidangan itu diangkat. Jadi malaikat itu senantiasa memintakan ampun kepada orang. Salawat itu Pak, malaikat mengucapkan salawat kepada kita itu maknanya memintakan ampun selama makan itu ada di depan kita. Makanya jangan cepat diambil, jangan cepat diambil, jangan. Itu sunnahnya. Yang ketujuh adabnya, bahwa jangan mengerjakan sesuatu yang membuat jijik hati, yakni yang membencikan akan makan seperti berkahak. Kawan makan, seorang berdahak baru lemak lagi saya. itu tidak boleh Pak. Itu larangan. Berdahak lagi baru ditelannya, kawan makan sayur santan. Dan ia membuangkan, jangan ia membuang, ini makan kepedasan nih, membuang ingus di depan kawan, ambil tisu. Itu sunnah Pak, bangkit atau paling tidak berpaling dia dari misalnya makan itu ya, paling tidak dia memalingkan wajah lah, minimalisir lah, itu jangan sampai ada keluar. Kalau memang pingin betul keluar aja bangkit kan, daripada kawan kena hilang selera makan baru nak nambah, dia jadi nambah kawan apa terbayang-bayang jauh-jauh jadinya. Kemudian atau mengatas sesuatu yang keji pada ketika makan itu. Jadi jangan berbicara yang jorok-jorok atau yang kotor-kotor atau membicarakan tentang najis. Di saat makan kita bicara tentang itu kloset belum dicuci, bilang itu enggak boleh itu. Atau kalau saya ini macam-macam lah, jangan bicara yang keji. Itu adab Pak. Ketika kita memahami adab itu, maka dapat pahala kita. Dan jangan ia menggerakkan tangannya di dalam tempat makanan itu. Orang makan, kita masukkan tangan dalam sayur, nah itu jangan. Tentang baru kukunya hitam lagi. Saya ketemu itu Pak. Jadi di hutan nih sama-sama, maka satu wadah aja bekal nih. Begitu nggak ada sendok kan, maksud kita ini
Jadi diambil nasi begini, begitu turun kukunya yang hitam tidak jadi makan saya Pak. Karena ada sendok dipecah dua itu jangan. Artinya ya tahulah sampean kan. Kemudian jangan ditundukkan akan kepalanya itu ke tempat makanan itu pada ketika ia menyuap makanan. Jadi jangan kita makan di piring nih, itu tandanya kan kelebihan suapannya. Jadi jangan menundukkan makanan kita di atas piring. Itu apa bedanya Pak dengan anjing binatang? Ketika makan kan dia di atas piringnya, kucing pun di atas piringnya. Tidak ada kucing itu. Kemudian apabila mengeluarkan ia sesuatu daripada mulutnya, maka sunnah ia memalingkan akan mukanya daripada makanan itu. Kita biasa apa? Susuk gigi. Itu usahakan nyusuk gigi itu juga ditutup, baru jangan orang tidak tahu lah. Itu sunnah. Kemudian kalau dia mengeluarkan itu yang makanan yang keluar dari tusuk gigi itu jangan ditelan. Yang lepas sendiri dari gigi itu ditelan. Yang kita keluarkan pakai alat, pakai tusuk gigi itu sunnah dibuang. Cuma jangan membuangnya di hadapan orang. Ya dipalingkan wajah, ambil tisu, palingkan wajah. Diminimalisir orang melihatnya. Dan mengambilnya dengan tangan kiri. Nah, jadi kalau ngambilnya misalnya diletakkan di lidah, diambil pakai tangan kiri. Jangan dimasukkan makanan yang baginya lemak di dalam cuka. Nah, ini larangan. Jangan taruh makanan yang berlemak cuka. Kita makan nih biasa sop kambing atau sop sapi lah, taruh cuka. Ini larangan. Tidak tahu saya apa efeknya. Dan jangan dimasukkan cuka di dalam makanan yang baginya lemak. Artinya jangan dicampur cuka sama lemak. Tapi biasanya efeknya mah itu. Al-Faslul Khamis bi adabi taqdimit ta'am ilal ikhwani zairin. Bermula pasal yang ke-6, pasal yang kelima pada menyatakan adab mendatangkan makanan segala saudara yang datang ziarah kepadanya. Jadi orang datang dengan kita itu ada adabnya. Tamu Pak. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'alam anna taqdimut ta'am ilal ikhwani fadlul kathir. Ketahuilah bahwasannya mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Jadi banyak fadilah orang yang memberi makan, datang orang kemudian kita beri makan. Itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya ketika orang itu bangkit, saya belum baca nih, ketika orang itu bangkit keluar dia pulang bawa dosa kita. Bukan dia bertambah dosa, enggak, dia bawa sambil buang di jalanan. Kita berkurang dosa, pahala nambah. Nah, itu diantaranya kelebihan memberi makan orang. Maka sunnah Pak, ketika ada tamu datang itu jangan sampai tidak disuguhi apa-apa. Minimalnya air putih, itu minimalnya lah. Kecuali tamunya puasa. Bulan puasa namu itu tidak berlaku ini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum za'ir fa'akrimu." Apabila datang akan kamu orang yang ziarah, maksudnya tamu nih, kepada kamu, maka muliakanlah oleh kamu akan dia. Itu perintah Nabi. Dan dari hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu wal yuka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Cuma batas tamu itu 3 hari. Kita baru keluarga dari jauh, dari kampung datang, belum makan dia, kapan kira-kira pulang?
Itu nah adabnya orang Arab Pak, dia ndak nanya sebelum 3 hari, dia ndak tanya, jadi datang makan 3 hari baru dia nanya. Ini istri sering ngomel-ngomel, kamu kapan pulang tuh? Kan biasa. Tapi 3 hari itu baru boleh nanya. Sebenarnya aturannya kita kan sekarang enggak, kelamaan 3 hari bilang. Tunggu sebentar lah, habis makan baru tanya bilang. Itu nanyanya Pak 3 hari sebenarnya. Kapan? Apa? Dia enggak nanya pulang, apa hajat? Ada hajat apa? Kalau keluarga datang tuh jangan ditanya Pak ada hajat, ada keperluan sebelum 3 hari. Kalau keluarga datang siapkan kamar tuh. Nggak tahu masalah dia mau malam atau tidak, yang penting siapkan kamar. Makanya kalau bikin rumah itu sedekahnya rumah itu kamar tamu. Itu sedekahnya rumah, ada kamar tamu. Jangan sampai tidak punya Pak. Punyalah satu kamar tamu. Berarti besar rumahnya tuh, berarti harus banyak duit nih. Kan itu. Karena kita kan ngamal, makanya ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akahu hatta bisab'ati saqahu hatta yarwihi ba'dahu Allah minan nar. Barang siapa yang memberi makan akan saudaranya sampai mengenyangkan, ia akan dia, dan memberi makan ia akan saudaranya hingga memuaskan akan dahaganya, niscaya menjauhkan Allah Subhanahu wa taala akan dia daripada api neraka dengan 7 dinding daripada fariyah. Antara tiap-tiap 2 fariyah itu perjalanan 500 tahun. Fariyah itu Pak, par, mungkin mil lah bahasanya. 1 par berapa? Mil. 500 tahun perjalanan itu 70. Nah sekarang berapa ribu tuh baru masuk neraka. Tapi masuk juga kalau banyak tuh. Tapi paling tidak dijauhkan Allah dari api neraka, itu menjauhkannya sejauh 500 tahun perjalanan. Artinya ketika dia maksiat itu lambat prosesnya. Tapi kalau dia tobat tidak sempat. Itu luar biasanya orang yang memberi makan seseorang, kemudian memberi makan seseorang, memberi minum seseorang sampai dia puas. Inna fil jannah gharafan yara batinaha min dhahrihi riha wa dhahiruha min batiniha. Sesungguhnya kata Rasulullah, di dalam surga itu ada mahligai. Padahal ya dilihat dari dalamnya, artinya ini istana yang tembus pandang lah. Itu diperuntukkan untuk siapa? Liman fil kalam. Diperuntukkan untuk orang yang senantiasa berkata lembut. Lembut perkataannya. Itu penting Pak, lembut perkataan. Tapi kita kan, saya orang lokal nih kasar tuh Pak ucapan. Kalau yang bukan Jawa yang lembut nih. Kemudian bukan Sumatera kasar. Tapi maknanya lembut dalam artian perkataannya tidak menyakitkan hati seseorang. Biarpun lembut ucapannya tapi nusuk, ya apa bedanya? Dan memberi makan orang itu dapat, orang yang memberi makan seseorang itu dapat dia mahligai yang luar biasa, istana yang transparan, pokoknya mewah lah. Belum saya pernah lihat juga di dunia ini ada transparan, istana transparan. Dan banyak Pak kelebihan orang yang memberi makan itu. Kata Rasulullah apa? Silul arham zawit to'am dakharul jannata darussalam. Sambung silaturahmi, beri makan, masuklah surga darussalam. Kasih makan aja Pak, tapi kan perlu modal ngasih makan tuh. Kemudian orang yang dapat istana itu diantaranya lagi orang yang sholat malam, sedangkan manusia lain tidur. Nah,
kita tidak kuat sholat malam, ya kan? Paling tidak bisa ngasih makan orang. Paling tidak seperti itu gantinya. Ini sudah tidak kuat sholat malam, tidak juga memberi makan orang, perkataan kasar, apa yang mau diandalkan Pak? Tidak ada. Paling tidak adalah di antara tiga ini yang amalan kita. Kalau ya amalan-amalan itu ya tidak mutlak harus di masjid, tapi ada amalan yang hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia. Itu sebabnya kita perlu hidup bermasyarakat. Balagania, ini perkataan daripada balagania Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ikhwana idza rafi'u aydihim anit ta'am lam yuhasabu min aqli fadla dzalika ta'am fa inni ahabbu an tastaksiru mimma aqdamihi ilaikum lana'kula ana wa ahli fadli jari. Telah datang akan daku hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada sahabat nih kisah nih. Kemudian Sayyidina Ali, ulama Khurasan, hadis ini diriwayatkan oleh ulama Khurasan. Ulama Khurasan itu Pak sekarang Irak, itu daerah Irak. Telah datang kepadaku akan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia bersabda bahwa segala saudara kamu apabila mengangkatkan mereka itu akan segala tangan mereka itu daripada memakan makanan, niscaya tiada dihisap akan orang yang memakan akan sisa yang lebih dari makanan itu. Maka bahwasannya terlebih kasih aku banyakkan makanan daripada makanan yang aku datangkan kepada kamu, supaya aku memakan dan keluargaku memakan sisa yang lebih daripada makanan itu. Karena makanan itu tidak dihisap. Jadi kalau kita ngasih tamu itu banyakkan, sisa dari makanan itu baru kita makankan ke keluarga kita. Itu makanan yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau dihisap susah tuh. Dari mana dapat aqua? Dari sini prosesnya panjang kalau namanya dihisap. Dan kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri ini, beliau ini adalah seorang tabi'in, Abdul tabi'in. Jadi dua tabi'in yang Abdul, Hasan al-Basri dengan Wais al-Qarni. Kullu nafqatin yanfaqha rijalu ala nafsihi wa ahlihi wa min duni yuhasabu alaihi al-abdi illa nafqatur rijal ala ikhwani fit ta'am. Bermula tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia oleh seorang laki-laki atas dirinya dan atas keluarganya dan yang lain daripada mereka itu dihisap semua pada hari kiamat. Semua nanti dihisap. Kita ngasih istri, ngasih, semuanya dihisap. Melainkan membelanjakan oleh seorang laki-laki atas saudaranya pada memberi makan akan mereka itu, maka yaitu tiada dihisap pada hari kiamat. Nah, jadi kelebihan memberi makan saudara itu tidak dihisap Pak. Jadi pilih Pak makanan yang tidak dihisap. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, li an ajma'a ikhwani ala sha'ah min ta'ami habu ilayya min an aqaqi raqabah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, sungguhnya bahwa aku himpunkan akan saudaraku atas memakan satu gantang daripada makanan, yaitu terlebih aku sukai kepadaku daripada aku membebaskan seorang budak. Jadi pahala memberi makan seseorang itu luar biasa, sama dengan pahala membebaskan satu orang budak sahaya. Luar biasa Pak. Jadi kalau punya uang lebih, kalau jalan tuh bawa uang lebih lah, jangan pas-pas, dihitung pas nih, singgah sini makan satu sekali bukan dua kali, tidak dihitung nih kawan yang dibawa, siapa yang ikut, maka safety Pak. Jadi kalau makan sendirian itu hitung makan dua di warung nih, siapa tahu nanti di jalanan ada orang yang perlu. Kalau toh artinya tidak ketemu dengan orang yang memerlukan,
kita dapat niat sudah, dapat niat memberi makan orang, lumayan ya. Tapi kalau ngitung pas, padahal bini, jadi jangan sampai bini salah paham juga, atau jalan berdua dengan yang lain kan. Itu maksudnya, maksud kami itu Pak, artinya ketika sampean jalan usahakan bawa lebih lah bekal. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, man karramal mar'i thayyibat zada fi safarihi wabat lahu li ashabi. Setengah alamat orang yang pemurah, seorang laki-laki itu membanyakkan bekalnya di dalam perjalanannya dan memberikan ia akan dia bagi sahabatnya. Itu diantara ciri-ciri pemurah. Ini nanti begitu habis makan kestumat keluar, ada baik keluar di masuk lagi. Endi itu Pak, artinya tidak masuk lagi, bahasa lokal. Oh endi Pak, endi itu bahasa lokal, tidak maknanya. Atau saya kelepasan tapi tidak paham kan. Jangan Pak, kalau makan hitunglah. Walaupun teman bawa uang, ketika mau makan tuh hitung, tidak cukup dosa masuk, kita tahan aja perut kita. Kecuali sampai pandai membuat anak sayembara, siapa yang bayar, siapa yang makan, ayo bayar sama-sama. Yang ditakutkan siapa tahu kawan tidak bawa uang. Wa kana sahabah yaquluna al-ijtima' 'ala at-ta'am min makarimil akhlaq. Dan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka itu bermula berhimpun atas memakan makanan itu setengah alamat daripada perangai atau akhlak yang baik, lagi murah, lagi pemurah. Jadi kalau sampean kumpul-kumpul nih beli makanan, ayo kita makan sama-sama, itu sebenarnya akhlaknya kaum muslimin. Tapi sekarang kan disalah artikan, seakan-akan kita pemborosan, padahal tidak. Itu bagian dari akhlak kaum muslimin. Tapi ada aturan mainnya, tidak dipaksakan dirinya. Kalau tidak punya ya sudah. Kemudian aturan mainnya jangan sampai ada kawan yang tertinggal. Kan biasanya ibu-ibu nih kumpul makanan, panggil makan sama-sama. Wa kanu yajtami'u ala qiraatil Quran la yatafarraquna illa an zawaq. Adalah mereka itu para sahabat berhimpun atas membaca Al-Quran, baca Yasin, baca Maulid. Lagi Pak, kumpul lah baca, tidak kumpul sembarangan. Mereka sahabat, tapi kumpul baca Quran, baca hadis, baca Maulid, kemudian ya baca doa arwah lah. Dan tiada mereka bercerai mereka itu melainkan daripada merasai akan makanan. Jadi dari zaman dulu tuh kumpul-kumpul baca Quran, baca Maulid, makan habisnya. Itu dari zaman dulu. Ikhlas saja bilang biar air putih, ya tidak apa-apa Pak, air putih aja. Tapi paling malam kedua, malam ketiga tidak ada yang datang sudah. Tapi dari zaman dulu ketika mereka kumpul selesai baca Quran, tidak berpisah mereka sebelum makan. Ini kan pasti ada yang membiayai, pasti ada yang membiayai, mungkin tidak ada ya. Maka paling tidak kita membiayai lah, tukang biayainya. Istamiul ikhwana alal kifayati mal insan wal ulfati laisa huwa minad dunya. Bermula berhimpun segala saudara, artinya kumpul-kumpul nih atas memakan makanan yang mencukupi serta bersuka-suka serta berjinak-jinak, artinya tuh sambil apa? Sambil komunikasi, sambil cerita-cerita ringan lah. Di dalamnya tidak ada berjinak-jinak tuh Pak, di dalamnya tidak ada perdebatan. Ya kisah-kisah santai aja. Itu bukan daripada urusan dunia yang sia-sia. Itu kalau dia tidak sia-sia berarti terhitung pahala. Dunia ini 3 aja Pak, 3. Orang yang zikir kepada Allah,
Kemudian orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa menegakkan syariat agama. Wa fil khabar annal abda la yuhasabu ala ma ya'kulahu mal ikhwani. Dan disebut kabar itu hadis. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hamba Allah itu tiada dihisap pada hari kiamat atas barang yang memakan ia akan dia serta saudaranya. Jadi kalau makan bareng itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim itu digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah? Di antara amalan Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendirian. Jadi kita tidak usah banyak-banyak amalan, Pak. Amalan makan terus sama orang aja. Makan dengan anak kan orang juga, makan dengan mertua. Amin pernah makan orang dua sama mertua? Mana pernah kawin? Mana ada? Malu dengan mertua. Jangan Pak, usahakan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Pak dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, jiran kita, tangga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, dalam melaksanakan pekerjaan kita, dan semoga saudara-saudara kita yang di Palestina senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.